बिहा गर्ने बित्तिकै म त के भएँ अटोमेटिकली एक दिनबाट भोलिपल्ट त म त बुहारी भएँ नि त हैन सो नाउ हाउ डु आई डिल विथ दिस न्यू रोल द्याट्स बीन गिभन टु मी Hello everyone, welcome to the third episode of the Feminist Review Podcast, which is a series of conversations with women, non-binaries and men to co-create and imagine an equitable society. These are personal conversations each individual has shared to either fight for equitable society or co-build that space. These conversations are personal, raw and intimate that discover one's experience in our society around who they are, who they want to be and who they are thought to be. This very episode is divided into two parts. For today's podcast, we have 11 Qs and 2 guests who will interact and share experiences on different topics. Our 2 guests are Pooja ji and Aakriti ji. Welcome both of you. Now, we ask you to pick one Q at a time and read it out so that we can hear what the Q or topic is and then share your experience with it. Both of our guests are feminists from different generations, and this is our effort to discuss things intergenerationally so that we can learn from each other's experience and context. Welcome once again, and let's begin. Shall I say my name? No? Hello, I'm Pooja Pant. I'm a documentary filmmaker and I'm a video journalist, and I am also the director of an organization called Voices of Women Media. There's any women's rights र मिडियालाई कसरी intersect गर्ने भन्ने संस्था हो. Namaste सबैजनालाई. I'm Aakriti, currently working as a journalist. And I love writing, mostly creative writing, and trying to get to know myself through writing more. And I love to talk. I'd like to call myself a storyteller, but त्यो भन्दा अरु केही छैन. Thank you. ल ठ्याक्कै relationship. Okay. You go. No, Me. Okay, relationship. हैन अब relationships, looking at relationships from a feminist point of view होला है. Okay. So I think relationship भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नि family जोडिन्छ, I think, हैन, because relationships are not just relationships that you have with your partner, but it's also relationships that you have with various members that you live with, हैन. र यो रिलेसनशिपमा चाहिँ नि पेट्रिआर्कीको मेरो विचारमा चाहिँ नि एकदम जड भएकै त्यही हुन्छ के. It's where the roots of all patriarchy lie, हैन. For example, if we're going to talk about a marital relationship, बिहा गर्ने भन्ने बित्तिकै नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि म मेरो एक्जाम्पल दिउँ है त. बिहा गर्ने भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने तिमीले बिहा गरेर केटी मान्छे चाहिँ नि केटाको घर जान्छ के. That in itself is the biggest patriarchy, हैन. त्यहाँबाटै हो नि त मेन सुरु हुने भनेको. It's not equal के. त्यो हुने बित्तिकै सुरुदेखि नै it's not equal, हैन. My husband doesn't have to come live with my parents. I have to go live with his parents, हैन. My husband doesn't have to kowtow to my family's traditions and culture. I have to kowtow to his traditions, family and culture, हैन. अब भन्नु न मैले त कन्सियस डिसिजन लिएर म चाहिँ नि कुनै पनि म्यारिटल सिम्बल लाउँदिन भन्नेमा पुगेको थिएँ, हैन. सो नो सिन्दुर, नो टिका, नो पोते, नन अफ दिस. मैले लाउने भने यो वेडिङ रिङ हो, हैन. अनि माई हस्बेन्ड हेज द सेम, सो वी बोथ फिल लाइक वर इक्वल इन द्याट. तर रिलेसनसिप मार्कर्स पनि हुन्छ हाम्रो समाजमा, हैन. तर त्यो मार्कर्स भनेको फिजिकल मार्कर्स हो. फिजिकल मार्कर्स भन्दा पनि यो इमोसनल र यो साइकोलोजिकल मार्कर्सले चाहिँ नि एकदम गाह्रो पार्ने रहेछ के. We chose to get married because we had been together for many years and we wanted to have a child. अनि नेपालमा अब बिहे नगरिकन बच्चा पाउन चाहिँ नि हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ, बच्चालाई पनि गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यो अप्सनै छैन के. नत्र भने लेट्स गेट म्यारिड भनेर चाहिँ नि बिहा गरेको होइन, हैन. निदर डु आई, नो डज माई हस्बेन्ड बिलिभ इन द इन्स्टिट्युसन अफ म्यारिज. ल ठिकै छ नि त गरौँ भने अब त्यो गरेपछि फेरि वी हेभ टु फलो सम नर्म्स, हैन. म तिम्रो घरमा बस्दिनँ भन्न पनि अलि मिलेन, हैन. सर्टन बाउन्ड्रिज भित्र त बस्नु पर्यो. अनि देन कम्स सम एक्सपेक्टेसन्स. बिहा गर्ने बित्तिकै म त के भएँ अटोमेटिकली एक दिनबाट भोलिपल्ट त म त बुहारी भएँ नि त,
होइन. So now how do I deal with this new role that's been given to me? It's very difficult, and I had to break a lot of norms, social norms मेरो घरमै. Starting with, I was not going to wake up at 6 o'clock and go kutsalao, because that's not what I do in my house, so I'm not going to do that in his house, होइन. तर त्यो प्रेसर चाहिँ नि हुने रहेछ के, एकदमै प्रेसर चाहिँ नि हुने रहेछ. सर्टन टाइमसम्म चाहिँ नि ठिकै छ, नयाँ मान्छे हो भनेर वास्ता नगर्ने होइन. तर सर्टन टाइम पछि चाहिँ नि सोशली पनि के, अनि बुहारी भएर यस्तो गर्नु पर्दैन, अथवा खै त तिम्रो टिका होइन, अथवा अबदेखि तिम्रो नाम त पूजा स्थापित भयो होला नि भन्ने यस्तो यस्तो कुराहरू के छ्यासा चाहिँ नि आउने के. अनि फ्यामिलीमा अब घरमा मान्छेहरू खाना बोलाउँदाखेरि पनि म त अब अफिसबाट आइरहेको हुन्थेँ होइन. सो दे वुड बी पिपल ओभर फर डिनर, एन्ड देन अर्को लुगा लाएर आऊ यस्तो टाइपले यस्तो आउँछ कि, जतिसुकै नभन्ने भने पनि आउँछ क्या. तर त्यो त मेरो हस्बेन्डलाई त कहिले पनि आउँदैन नि त. ही डजन्ट ह्याभ टु डिल विथ माई पेरेन्ट्स टेलिङ हिम टु गो एन्ड चेन्ज बिकज देयर इज फ्यामिली मेम्बर्स देयर होइन. त्यो चाहिँ नि एकदमै अनइक्वल हुने रहेछ कि. अनि झगडा गर्दा 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 वाक्कै लाग्ने रहेछ कि. एक पोइन्टमा चाहिँ कति मात्रै झगडा गर्ने होइन. यु डोन्ट वान्ट टु बी द्याट एब्सोल्युट जहिले पनि प्रब्लम हुने मान्छे पनि हुन मन लाग्दैन, थाक्छ नि त, यु गेट टायर्ड होइन. तर यु हेभ टु ब्याटल इट आउट इन द बिगिनिङ रहेछ क्या. सुरुमै चाहिँ नि यो बााउन्ड्रिजहरू सेट गरिदिने, ल योभन्दा चाहिँ नि म गर्नेवाला छैन, अलिअलि चाहिँ नि आई विल कम्प्रोमाइज होइन. तर एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अन यु होइन. मेरो के हो त बााउन्ड्री र तिम्रो के हो बााउन्ड्री त डिफ्रेन्ट हुन्छ नि. तर त्यो चाहिँ नि तिमीले सुरुमै घरमा सेट गरिदिएपछि पछिलाई एकदम सजिलो हुने रहेछ कि. द्याट्स व्हाट आइ एम डिलिङ विथ नाउ. So there's no expectations from अहिले my husband's family. मैले यस्तो गर्दै हुन्थ्यो उस्तो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छैन, because now they know me. तर मैले सुरुमै ठिकै छ नि, नयाँ मान्छे हो, म चाहिँ नि अलिअलि गरिदिन्छु अहिले भने भए चाहिँ नि त्यो बााउन्ड्री ब्रेक हुँदैन थियो क्या. त्यही हो. Your turn. Relationships are scary, they're extremely scary. For me, I think a lot of हाम्रो generation को, I won't generalize, but like based on my conversation with a lot of my friends, we're scared because of what we've seen at home. Yeah. So parents or marriages, majority were arranged marriages. Only those marriages weren't the best examples for us to learn about love, to learn about affection. How do you express your love? You surely do love them, but to love languages फरक पर्दैन नि त. अब हाम्रोमा भनेको खाना पकाइदियो भने that's a love language. For us अहिले त the more हुन्छ नि, अब people don't show physical sort of affection नि त. So त्यो भएपछि how you understand relationship, marriage घरबाट पनि देख्छ. अनि what I've seen with a lot of my female friends is कि I don't want that. That's something के हुन्छ नि घरमा, okay, I don't want that, I don't want that, I don't want that. Nobody has this clear idea what I want भन्ने खालको. Even I don't होइन. अनि it's like ठिक छ यो चाहिँ मलाई चाहिएन, मलाई यस्तो गर्यो भने चाहिँ I'm not going to tolerate, यो गर्यो भने चाहिँ नै, यो गर्यो भने चाहिँ नै. And what's even more scary is exactly हजुरले भनिसकेको कुराहरू कि where you, I mean, imagine you'll find the right partner. अनि but despite that family त त्यही हो नि त. अनि because we know ourselves, we know how we've been trained कि at the end of the day कि त्यो जसरी पनि सबैलाई खुसी पार्नु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू, it's so ingrained कि. So all of that sort of त्यो conditioning जुन छ नि, we know त्यो छ नि त. अनि we don't want to put ourselves in that position. Maybe I shouldn't be using the word we. I don't want to put myself in that position, I know. But then of course I would want a partnership. Yeah. But maybe at that point where you said where you want a child and then you're thinking about it, maybe marriage would be an option, you know? But it's a scary thing. It's a very scary thing. I think मैले बिहा गरेपछि चाहिँ नि what I told everybody was that I think women in Nepal, अब अरूको त कुरै नगरौँ हैन, सबैजनाको एक लेभल PTSD चाहिँ नै रहेछ के. मैले बुझाएँ के मेरो आमाको पनि रहेछ, मेरो हजुरआमाको पनि रहेछ हैन, मेरो आन्टीहरू सबैजना they have some sort of PTSD because it's traumatic के. अब म जस्तो मान्छेलाई त ट्रमाटिक भयो भनेपछि सहेर बस्न त झन् कति गाह्रो हुन्छ होला के. It's trauma नि. You just end up in someone else's house, all of a sudden you're like, oh hello, who are you and why do I have to like you, you know? All of a sudden I have to not just like you, I have to show respect to you. Why? हैन? अनि एकदम मेरो एउटा स्ट्राइकिङ मोमेन्ट के बाहिर पढिरहेको थियो अनि I was just यसै सोचिरहेको थिएँ कि I was like, imagine I'm married to someone अनि I come back to Kathmanduको त्रिभुवन एयरपोर्ट
भनेपछि the expectation is I'm going to go to his house. I was like, bro, but my whole life was go back to my parents' house. At that point, if you're married, I have to go to their house. And I was telling my mom, I was like, Mom, I thought about this. Okay. She was like, oh no, I will understand. And I was like, I don't want you to understand. You don't have to understand. Yeah. So yeah, I still go back to my parents' house every time I travel. Airport सिधै जाने के हो अहिलेसम्म गर्छु म त्यो. Yeah, it's tough. It's very tough. And I think another thing चाहिँ नि केटा मान्छेहरू अब हैन it's very important to find a equal partner हैन. But certain issues ma उनीहरूले त्यो experience गरे हुँदैन. They have no idea that this is what you're going through, okay? So I think त्यो conversation चाहिँ नि एकदमै हुनुपर्छ के. In a way, like in an open way, हैन? Because तिमीले नभनेसम्म they're not going to understand, okay? I didn't like it the way that your mom said something to me. यो clip लाउन भने something simple हैन? मलाई मन परेन त्यो. मलाई अबदेखि भन्न नलाउ. मलाई नेल पलिस लाउने कुरामा भएको थियो के त्यस्तो. अनि कस्तो नेल पलिसै नलागो भनेको थियो. अनि म त एकदम रिसाएर अनि त्यसपछि I called my husband and I said, you know, tell your sister to stop telling me what I can and cannot wear भनेर. अनि उले भन्यो हैन. He told his sister नभन अबदेखि यस्तो जे गर्छ नि त किन भनिराख्ने त को होस् र भनेर गाली गर्दियो उले. अनि उसको विचारमा चाहिँ नि फेरि she was like I didn't say anything wrong. नेल पलिस लाए हुन्छ जस्तो भन्या हो नि. उले नलाउँछु भने पनि त भइहाल्थ्यो नि भन्नेमा गयो हैन. तर त्यसको त्यो implication कति छ भनेर बुझ्दैन के मान्छेहरुले चाहिँ नि. So it's very important to have these conversations के. Because it becomes a control over your body नि. As a nail polish लाउ भन्यो भोलि सुन लाउ भन्छ पर्सि यो लाउ त्यो लाउ हैन. That's how it starts नि. So nail polish मै बन्द गर्दिने त्यसपछि कसैले भन्दैन. But I think with your partner you really need to converse. It's difficult. It will be difficult for the next few generations, I think. मलाई मेरो छोरी देखेर अहिले कस्तो लाग्छ हामीले यस्तो इन्डिपेन्डेन्ट भएर हुर्काइराछौं अनि at the end she's going to have to go marry one of these guys. जसको फ्यामिलीमा she's going to have to adjust, you know, like I'm not going to allow for that. जस्तो हुन्छ के. It's difficult. Okay. Let's go to another one. Next. Beach one. Okay. Body autonomy. ल. तिम्रो पाली. मेरो पाली? Body autonomy. So I think मेरो लागि चाहिँ personally I've had that sort of freedom जस्तो लाग्छ. But again, नेपालमा constricted. नेपालबाट बाहिर गएपछि more. अनि before I talk about that experience, एउटा anecdote I think which all of us should think about is हाम्रो नेपाली समाजमा they will tell you कि छोटो लुगा नलाऊ, especially family members कोमा जाँदा के हैन. तिमी elders ले मामा घर गयो कता गयो छोटो लुगा नलाऊ है सकेसम्म like cover yourself as much. अनि families are the place where you're supposed to feel the safest. I should be able to wear जति छोटो I want in मेरो family को environment के. That should be a place of no judgment. That should be a place where I should not be looked at by any sort of ways. But despite that, why are we constantly discouraging त्यो? अनि तिमीले साथीहरुसँग जाँदा चाहिँ जे गर्नु छ गर के. Shouldn't that be more of your concern of safety? So like think about your family को कुरा हुन्छ नि when you talk about body autonomy भन्ने कि are your family safe spaces भनेर पनि के. अनि of course data ले पनि भन्छ most of the violence happens within the people that you know. But apart from that, body autonomy को कुरा गर्दाखेरि लुगाको मात्र पनि फेरि कुरा आउँदैन. It's also about how we sit, how we walk and talk भन्ने खालको कुरा पनि. स्कुलबाटै very conditioned. स्कुलमा अब यसरी हुन्छ नि चेयरमा यसरी बस्थ्यो नि त यस्तो आनन्द आउँथ्यो नि. Sisters would come, teachers would come and they'd be like खुट्टा राम्रै बस. अनि you get all of those sort of conditioning payback हुन्छ. And then I think नेपालबाट बाहिर गएपछि was much more easier okay? Because there was no one to control हुन्छ नि. कसैले पनि यो लुगा किन नलाको यो लुगा किन नलाको त्यस्तो थिएन. So in a lot of ways too it's quite interesting कि त्यो bodily autonomical liberation. So you don't get it in your own countries. You don't get it in your families. Yeah. I think going back to what you said, त्यो family-ले यो लाऊ यो I mean family का जाँदा चाहिँ नि छोटो लुगा नलाऊ but साथीहरुसँग जाँदा जेला पनि हुन्छ भन्नेमा थियो नि. So first of all of course it's that घरहरु नै they're not safe spaces हैन.
The other thing I think is most हाम्रो families most they're concerned mostly about what other people will say and think about us के rather than हाम्रो safety के बुझ्यो उनीहरूले safety को बारे सोचेकै हुँदैन होला lots of times हैन तर चाहिँ नि अरूले के भन्छ भन्ने कुरामा जान्छ के उनीहरू so the reason they control your body or tell you what to wear and what not to wear is because they don't want family members talking about you okay so त्यो नै that's already very wrong हैन women's bodies have been controlled I mean for as long as we know and it's going to go on for a long time they overtly sexualize गर्ने देखि लिएर पुरै छोप्ने देखि it's all problematic नि हैन त्यसपछि मलाई यस्तो फनी के मलाई ठ्याक्कै याद आइरा हिजो मेरो छोरीले हिजो आज बेलुकी हामीलाई we have to go to a भोज हैन अनि तिम्रो त्यो पिंक ड्रेस ल्याइदिन्छ बाबाले अनि त्यो लाएर आऊ है छोरी म अफिसबाट आउँछु भनेर भने के मैले त्यसलाई अनि त्यसपछि त्यसको मुनि प्यान्ट पनि लाउनु पर्छ नि मामा भन्यो लेगिङ्स पनि लाउनु पर्छ नि मामा भन्यो के अनि लाउनु पर्दैन इट्स समर गर्मी छ त्यो ड्रेस मात्रै लाएर आऊ न भनेर भनेको मैले अनि लेगिङ्स नलाएर ड्रेस मात्रै लायो भने त मेरो कट्टु देख्छ नि अनि सबैले देख्छ नि मेरो कट्टु भन्यो के so I've never said that to her but she's already picked up on that as a 4-year-old girl हैन so that just shows how early त्यो conditioning हुन थाल्छ भनेर के कहाँबाट त्यसको दिमागमा छिर्यो म त एकछिन त छक्कै परेर आए के ल कहाँबाट सुने somebody said that to her obviously हैन उले त त्यो logically त गर्न सकेको छैन नि त्यो so त्यही हो है हाम्रो bodies female bodies चाहिँ नि they're not free they're not liberated they're controlled constantly whether it's from one level or another whether it's like धेरै खाना नखाऊ मोटाउँछ हैन बच्चा पाएपछि त कस्तो मोटायो नि you know all these things are all a control mechanism नि हैन we have to look a certain way कपालमा कालो लाऊ अब सेतो आउन थाल्यो हैन all these things yeah co-creating we are co-creating we are co-creating stories together and I think I would like to do that more and more हैन changing narratives okay women ko narratives change garam na let's work together to do that I mean so storytelling will be our medium bhanu na हैन it can be another medium as well tara because we both do it and we're both probably good at it and we're both probably passionate about it so through stories how can we change society around us I think it's also more about bringing others' voices as opposed to telling it from our own voice. Because we have our own voices, we're trying until we have this space even to talk, but there are so many other people who don't, and it's just telling it through them as much as possible, as unfiltered as possible, with the same emotion, same passion. Okay, traditional practices. One thing that I want to stamp out traditional practices, what comes to my mind, I mean there's so many, but what comes to my mind is this, this period barne, we all face it, we've all faced it, मेरो घरमा झन् हामी यङ हुँदाखेरि हैन छुट्टै बसेर खानु पर्थ्यो कि टेबलै छुट्टै बाबाहरुलाई छुनु हुँदैन थियो हैन अनि अहिले त गर्नु पर्दैन बिकज हामी सबैजना विदेश पढ्न गयौं त्यसपछि त घरमा थाहा नै हुँदैन पिरियड भएको नभएको भनेर we just stopped saying anything but I know that this exists everywhere के अब मेरो बहिनीहरुले त भन्छ के पिरियड भएको बेलामा मेरो पिरियड भएको छ भन्छ नि यहाँ नछिर त्यहाँ नछिर अहिले चाहिँ त्यस्तो स्ट्रिक्टली खानै अर्को ठाउँमा चाहिँ गराउँदैन त्यही पनि नि there's certain rules and regulations that have to be followed so I would love to just wipe out this thing I think मेरो पनि answer त्यही नै हो so your menstrual exclusion भन्छ नि अनि it's very fascinating कि every month 1 week जस्तो चाहिँ you're not a full human, you're not anything. Ani this whole, I can't not think it from a very caste lens, from a very class lens. Ani as much as you say ki upper caste families ma chaina, upper caste families are the ones which are upholding this. Ani yati matra nabhaikana ki so called upper caste by the way.
अनि त्यसपछि these other indigenous communities or communitiesहरूले पनि यो प्र्याक्टिसले कपी गरिरहेछ कि through this whole process of upward mobility को लागि संस्कृताइजेसन भनौँ न Hinduization. Exactly कि so यो भइसकेपछि to like if you don't remove this, if we don't find a way around this, you're embedding your caste system अझै पनि गरिरहेछ अनि patriarchy त छँदैछ अनि it's just this whole यो brahmanical patriarchy को whole thing. So it's त्यो सबको अनि women को self esteem देखि लिएर hygiene देखि लिएर lack of proper information on menstrual education, menstrual health को कुराहरू देखि लिएर you just have to do it. Yeah. I don't know how. Yeah. It's a long uphill battle, I think. But like what I've been doing at home is kind of to normalize it for my daughter. Is that मेरो पिरियड हुने बित्तिकै I tell her के बाथरुमबाट छोरी मलाई त्यहाँ गएर एउटा प्याड ल्याइदिए त भनेर भन्छु के and she loves doing that के मामाको रगत आयो भन्दै जान्छ अनि प्याड लिएर आइदिन्छ के मलाई अनि this is very normal for her के अनि त्यो भयो भने I think it breaks a lot of barriers within her own head के ऊ ठुलो भएर अब I'm sure she's going to have to go through some things हैन तर उसलाई चाहिँ नि it's no big deal. My mom used to get it all the time भने जस्तो मा पुगोस् न भनेर I'm thinking that हेरौँ. It's a very tough conversation to have. Okay, जस्तै अब फ्यामिलीमा त मेरो personal experience was very different from a lot of my friends' experience. Where अब सुरुमा भयो, I said mom would cook kitchen मा period हुँदा, so I knew मलाई गाह्रो हुँदैन भन्ने त. But still हल्का restrictions थियो. अनि त्यसपछि I was like म त भन्दिनँ. स्कुलमा I could easily dispose my pads and everything. Problem भएन. So I was like घरमा भक्कै छैन. अनि eventually at a point they were like तँलाई periods भइरहेछ. I was like yeah. अनि at that point they were like oh okay. Sure, cool. So it's just and I know there are so many women out there who are rebelling in their own ways, right? And oily there's so much more conversation that's happening. But also you know कि यो हट्नलाई अझै कति time लाग्छ. And I think as long as we blame things like थौपडी के हैन थौपडी is not the problem के the problems are all in everyone's house नि हैन त्यो त एउटा एक्सट्रिम जस्तो मात्रै देखेको हो नि त थौपडी प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ नि वेस्टर्न नेपाललाई मात्रै हेर्ने हैन नि त यो त हाम्रो घरमा छ हैन स्पेशली एज यु सेड सो कल्ड अपर कास्ट फ्यामिलीज मा त एकदमै हुन्छ झनै हैन मेरो म्यारिड होम चाहिँ नि इट्स अ नेवार फ्यामिली हैन सो हाम्रो घरमा चाहिँ नि हुँदैन the only thing I can't do is चामल नछोइदेऊ है भन्छ अब मैले त सबै चीज छोइदिसके अब छोइदिसके अब सिद्धो तिमीले भने जस्तो के भन्दिन्थे after like 5 months of me getting married my sasu was like have you never gotten your period 5 महिना भइसक्यो त यहाँ बसेको भनेर भने आउने बित्तिकै प्रेग्नेन्ट भयो कि क्या हो अनि म त भइसके अनि किन भन्नु पर्यो त भनेर भनेपछि त्यसपछि सिद्धियो के and then I see my husband's sister उनीहरुले पनि बार्दैन के so त्यो कन्सेप्टै छैन नि but this seeping in of this Hinduism बाट हो नि त चामल नछोइदियो किनभने चामल त देवतालाई चढाउनु पर्छ भन्ने टाइपमा गएको yeah I think we have to break it in each of our homes there's an घरको struggle हो Kiri, I'll ask you a question so what is your relationship with God and periods I mean I don't believe in God I'm an atheist so for me there is no relationship with God and period हैन तर मैले जुन देख्छु नि especially young girls they say अरु त के हैन दि मन्दिर चाहिँ नि जान्न भन्छ के young 17-18 year old हैन उनीहरु त हामी पछि कतिको पुस्ता हो नि म पछिको त 2-3 पुस्ता पछिको हो नि हैन and I feel like oh my god like हाम्रो पालामा त we were rebelling against this and then to see someone like 20-30 years younger than me and they're still dealing with this when is this going to be wiped out जस्तो हुन्छ के it's scary for me to see that but I always say that हैन भगवानले तिमीलाई के रे पिरियड नदिएको भए बच्चै पाउँदैन थियौ so why would you not go to God when you have your period this is a blessing you should be even more happier भनेर भन्छु के म त्यही हो yours Mine. So, because I didn't say I was on my period, I did everything. That was my rebellion. But then, oily as I'm paying more attention, there is this tiny little voice that will tell me to not.
अनि I always have to tell myself, why not? होइन? And then take that step ahead. But the fact कि त्यो छ नि, that's a voice. भनेपछि त्यो कतिसम्म चाहिँ it's embedded. Despite पहिलेबाट I'm a rebel हुन्छ नि त्यो हुँदाखेरि पनि कि. हुन्छ नि, social conditioning is very deep नि. त्यो ब्रेक गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ. मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ लाग्छ कि लाइक इफ आई डोन्ट वान्ट टु सेलिब्रेट अ फेस्टिभल और इफ आई डोन्ट वान्ट होइन नेपाली दसैँमा केही नगर्ने भने पिरियड भयो भनिदिउँ क्या जस्तो हुन्छ बट आई नो आई विल गेट कट राइट अवे बिकज त्यसले बेला अरू बेला त भन्दैनस् आज किन भन्यो भनेर भनिदिन्छ होइन के अरे तर आई अल्सो वान्ट टु सेयर अ स्टोरी के ल यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फ्यामिलीमा आई अलवेज बिन एन एडभोकेट नि यसको बारेमा घरमा सबैलाई थाहा छ नि त अनि यो दसैँमा चाहिँ मम वाज अन हर थर्ड डे कि अनि मम वाज लाइक म त रेडी हुन लाइक होइन कि फोटोज लिनु भए पनि यु हेभ टु गेट इट एन्ड सी इज लुकिङ सो प्रिटी होइन पुरा गोर्जियस अनि ठ्याक्क बुवाले मम्मीलाई टिका लगाइदिँदै होइसिन्थ्यो कि अनि बुवा वाज लाइक के अरे कस्तो चन्दालाई पनि टिका लगाइदिन पाएको भए हुन्थ्यो भनेर भनिसक्यो कि अनि आई वाज म त फोटोज मात्रै आई वाज लाइक बुवा मन छ भने लगाइदिन्छु न भनेर आई वाज इन नो पोइन्ट टु हुन्छ नि आर्ग्यु एनिथिङ केही पनि थिएन आई जस्ट सेड बुवा मन छ भने लगाइदिन्छु नि त अनि he took his time के he's an 80-year-old man and he was like हुन त लगाइदिनु हुन्छ है भन्दै अनि अरूलाई पनि लगाइदिँदै होइसिन्छ कि टिका होइन बाबाको भाइहरूलाई अनि त्यसपछि हुन्छ कि बुवा अब मन त हो भनेर खालको भनेको थिएँ म चाहिँ ती साइडमा थिएँ यसरी बिस्तारै अनि बुवा चाहिँ ल ल अब चन्दा म लगाइदिन्छु भनेर भन्छु कि अनि त्यो होल रुममा अल माई आन्टिज लाइक हो ल ल ल जानु दिदी जानु हुन्छ नि अनि मम इज देयर सी इज लाइक विथ दिस ह्युज ग्रेन अन हर फेस एन्ड सी इज लाइक हे होइन अनि बुवाले मजाले टिका लगाइदिन्छु कि अब केही नभएदेखि 3 दिनमा पनि चोखा भइसक्यो लगाइदिन्छु म भनेर भन्छ अब बुवा अब मलाई केही भन्नु पाउँदैन है तिमीहरूले भन्दै कि अनि अनि त्यसपछि मम्मीले सबैले टिका लगाइदिन्छ कि सो वेन पिपल से कि चेन्ज डजन्ट ह्यापन इट डज 80-year-old मान्छेले त्यसरी जहाँ त्यो द फ्याक्ट कि झगडै गर्नु परेन इट्स जस्ट त्यो अलिकति हुन्छ नि सो इजिली विच अफ कोर्स वाज अ बिल्ड अप होइन बट it is possible ke and at that point I was like it is totally possible and like you said kailai jhagadai garnu pardaina hai maya garera you can change so many things beauty standards ayanta okay beauty standards go ahead ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स मलाई सानो हुँदा चाहिँ नि त्यो घरमा सबैले मेरो निकनेम चाहिँ नि काली थियो क्या मेरो दिदी चाहिँ नि गोरी होइन अनि म चाहिँ काली होइन अनि त्यसपछि मेरो दिदी चाहिँ एकदम खतरा राम्री होइन अनि म चाहिँ नि भेरी टम्बोइस अब के भन्छ त्यसलाई होइन सर्ट हेयर अनि रुख चढ्ने यस्तो यस्तो टाइप्स होइन अनि त्यो आई अलवेज फेल्ट लाइक आई वाज नट ब्युटिफुल के बिकज माई सिस्टर वाज द ब्युटिफुल वान होइन केटाहरू पनि उसको पछि पछि लाग्ने त्यतिखेर ब्लफ कल आउँथ्यो माई गड घरमा होइन सब ब्लफ कल मेरो दिदीलाई मात्रै आउने होइन अनि म त कस्तो काली केटा जस्तो नराम्री आई अलवेज फेल्ट द्याट के सो the beauty standard for me to hold up to was my sister होइन राम्री गोरी पुरै होइन यताउति भनेर अनि पछि चाहिँ नि when I went abroad to study अमेरिका गएँ होइन अनि अमेरिका गएपछि चाहिँ नि everyone was like wow your skin is brown and so beautiful के भन्यो होला जस्तो लाग्ने कि ब्राउन स्किन पनि ब्युटिफुल हुन्छ भनेर के so I had to like change my whole mindset about what beauty was as an adult okay so that's a story I want to share with you so मेरो चाहिँ I knew I was never too beautiful के त्यो हुन्छ नि I was never going to be that super pretty girls classमा they were really pretty girls like really pretty girls you know होइन अनि but I knew I wasn't one of them के त्यो somehow you just know हुन्छ नि अझ thick जुङ्गा बच्चेबाट everyone would come like oh हेर न यसको जुङ्गा भनेर होइन अनि dark skin अनि but then I was fine with it के because I was like अब के छ त I don't have beauty I have brains म पढ्छु भनेर अनि I would just study that was my thing हुन्छ नि I knew I needed attention and I got it because I was good at studies हुन्छ नि I knew मेरो मात्र parents होइन अरूको friends को parents also would trust me and I was so happy being the responsible kid के so and maybe because being in an all girls school त्यो चाहिँ राम्रो थियो के for me कि because त्यो सबै फ्रेन्ड्सहरू थियो we didn't have to vie for compete for कुनै male validation at that point of time अनि त्यसपछि चाहिँ when I went to a co-ed school त्यो बेलामा बल्ल I started becoming conscious of my जुङ्गा अनि there was this teacher he was like
तिम्रो जुङ्गा त कस्तो ठिकै मेल टिचर अनि यस्तो खै के भन्यो क्या मलाई यस्तो डराएर लाग्यो and then I was like yeah mom त्यो हुन्छ नि रिमुभ गरिदिन्छु भनेर यस्तो बाँदर जस्तो लाग्यो त्यसपछि आफ्नो फेस no I wanted that त्यसपछि I got used to it अनि of course स्कुलमा everyone was like did you पहिला चस्मा लाउँथ्यो के गर्थ्यो what did you do हुन्छ नि you look so different अब कसरी भनौँ हैन मैले जुङ्गा निकालेर oh this hair is really a big issue ni women like exactly this is about I'm wearing a dress this is also very something newish to me किन भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तै tomboyish super comfortable with everything but then that too also what I realized is ki I had this because I knew I could never be one of those pretty girls I was like I'm not going to be them I'm going to be something else अनि everything that's pretty somehow I felt defensive कि anything हुन्छ नि जस्तै अब कति धेरै मोडल्सहरू हुन्छ नि when certain girls super pretty and super brains-हरू यताउति भयो भने I was like but being brainy is my territory encroaching into my territory जस्तो कि यस्तो threatful हुने कि अनि I admit हुन्छ नि certain figures-हरू when they were यताउति एकदम publicized I was like but ऊ मात्र होइन त त्यहाँ त कति मान्छे छ why are they coming into my territory त्यो त पढ्ने काम त मेरो हो मलाई छोड्देऊ न जस्तो कि तिमी राम्री मात्रै भयो but then that happened but then also त्यो अर्को unlearning गर्नु पर्यो why is that भन्दाखेरि it's because of patriarchy को this set of beauty standards this set of compartmentalizing हुन्छ नि हामीलाई always trying to fit us into a box so आफ्नो त्यो unlearning गर्दै गएपछि at that point I was like okay maybe I want to try out feminine things what's considered feminine you know बिस्तारै like I straight my hair nowadays कहिले काहीँ which is super not me भन्छ कि फ्रेन्ड्सहरूले हुन्छ नि wearing dresses or like putting on makeup at times it's something that I learned over पछि के bachelor's get it out so this whole relationship with beauty is and I think everything is beautiful exactly okay career and privilege wow privilege ko ta kurai garnu pardaina I think I probably come from one of the most privileged communities in Nepal haina middle class bound family from Kathmandu I think त्यो भन्दा बढी privilege त अब राणा जी हरुको मात्रै होला हैन so in terms of career and privilege you know when at one certain point of time in my life when I just was like you know I don't want anything to do with my family and the privilege I can get from them हैन I just pushed it all away म आफ्नो बाटो आफै खोज्छु भनेर एउटा ठाउँमा म निस्के हैन तर म त्यो बाहिरै हुँदाखेरि विदेश हुँदाखेरि नै I was like okay I'm going to find my own path without using any of these privileges that I have in Nepal when I finally got to understood that I actually had a lot of privilege हैन त्यसपछि अनि नेपाल फर्केपछि चाहिँ नि but once again I'm faced with this privilege again के तिमी टटटट हो भइहाल्छ नि त भनेर छिटो काम गरिदिने हुन्छ नि अनि अथवा जहाँ गए पनि के लाइक एयरपोर्टमै गएर भिसामा लाइनमा कुर्दाखेरि पनि तपाईँ कहाँको पन्थ भनेर सोध्थ्यो अनि दिल्ली बजारको पन्थ भनेर अनि त्यो चिन्ने त्यस्तो के आउनुहोस् भन्ने त्यो अनि प्लस म हैन मी एज समवन द्याट वर्क्स अन भिजुअल मिडिया फिल्महरुमा काम गर्ने मेरो ठुलोबुवा वाज नेपाल फिल्म बोर्डको प्रोड्युसर हुनुहुन्थ्यो के सो ठुलोबुवाको जुन त्यो प्रिभिलेज मैले पाउँथे नि आई कुड हेभ टोटली युटिलाइज्ड अल अफ द्याट के भन्नु मात्रै हुन्थ्यो मलाई त भन् मात्रै एकचोटि तँलाई के चाहियो भन्न भनेर बट आई ह्याड दिस थिङ इनसाइड मी द्याट आई वान्ट टु मेक इट अन माई ओन भनेर के Of course I didn't make it on my own. Of course I had a lot of my privilege pushing me, हैन तर मैले डाइरेक्टली चाहिँ नि कहिले पनि त्यो प्रिभिलेजलाई युज गरिन के अनि अहिले पनि sometimes I meet people अनि like I was working on a documentary and त्यो डकुमेन्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नि I had to go interview someone गोङ्गबुमा बस्ने मान्छेहरु अनि we formed a very good relationship के त्यो गोङ्गबुको he was a don हैन त्यो गोङ्गबुको don खुकुरी don was his name अनि खुकुरी don र म त एकदम साथी भएँ मैले अनि त्यसपछि उहाँको घरमा there was दशैंमा some kind of event थियो अनि बोलाउनु भयो के मलाई
आऊ भनेर अनि म गएँ अनि दे वाज लाइक नाचगान यताउति अनि दिस ओल्ड म्यान केम एन्ड टक टु मी के अनि तपाईँ कहाँको पन्त हो रे भनेर आई अलवेज गेट दिस के अनि त्यसपछि म दिल्ली बजारको पन्त भनेर अनि यस्तो यस्तो मान्छेको को हो तपाईँ भनेर सोध्यो अनि मेरो ठुलो बुवा हो नि उहाँ त भनेर भने म त उहाँको असिस्टेन्ट हो नि भनेर भनिराखेँ सो आई वाज लाइक वाट अनि त्यही त मैले सुनेको थिएँ उहाँको के अरे छोरी चाहिँ नि यस्तो यस्तो डकुमेन्टमा काम गर्छ अरे अचेल भनेर यताउति भनेर हि टक टु मी देन के अनि इभन एट द्याट मोमेन्ट आई वाज रिमाइन्डेड के यो जहाँ गए पनि यसले चाहिँ मलाई छोड्नेवाला छैन भनेर सो एट अ पोइन्ट यु हेभ टु एक्सेप्ट इट दिस इज वाट इट इज भनेर अनि यु हेभ टु युटिलाइज इट फर द बेटरमेन्ट अफ द कम्युनिटी जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ नि सो होपफुली आइ एम डुइङ द्याट के अरे सो मेरो केसमा चाहिँ पेरेन्ट्स आर इमिग्रेन्ट्स टु काठमाडौँ ओरिजिनली पहिला भोजपुर त्यसपछि द प्लेस द्याट आइभ नोन इज सुनसरी अनि मम्मीको झापा गौराद सो बोर्न एन्ड ब्रट अप यहाँ तर फ्यामिली कनेक्सन्स यताउति हो त्यस्तो केही पनि नै के सो अघि ठ्याक्क ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स र पढाइको कुरा पढाइ वाज माई वे आउट एजुकेसन वाज हाउ हुन्छ नि माई पेरेन्ट्स अल्सो फोकस सुपर एजुकेसनमा एकदम ममले ब्याचलर्स गरेर पनि हुन्छ नि द्याट वाज सी टट अ कपाल अफ स्कुल्समा यता बट सी ह्याड टु माइग्रेट अब्रड के टु वर्क अनि ड्याडको आफ्नो यतै हि वाज डुइङ हिज ओन थिङ अनि त्यसपछि अब आफ्नै कम्पनी भयो अनि बिस्तारै त्यो वर्क भन्ने भनौँ न सो फर क्वाइट 5 years अफ माई लाइफ मम वाजन्ट हियर अनि लिभिङ विथ माई ग्रान्ड मम ठुल्मामको छोराहरू होइन इट वाज फाइन हुन्छ नि अनि त्यसपछि आई थिङ्क एज आई केम ब्याक एन्ड आई स बोथ माई पेरेन्ट्स लिभ होम बिहान 7:30 बजे कम ब्याक होम बाई 7 PM हुन्छ नि आम अ सिङ्गल डटर त्यो भएपछि आई न्यू कि वर्किङ करियर इज सुपर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो पढाइ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कि जस्तै अहिले अब मैले ब्याचलर्स सक्यो दे वान्ट मी टु स्टडी मोर क्यान आई नो आई वान्ट टु डु होइन सो प्रिभिलेजेस छ किन भन्दाखेरि अब कास्टको प्रिभिलेज भइहाल्यो अनि काठमाडौँमा बसेँ हुर्केको अनि बिकज अब उतै सुनसरीकै मेरो गाउँको फ्रेन्ड्सहरू हेर्ने हो भने चौधरी फ्रेन्ड्स सँगै भाँडाकुटी खेल्थ्यो हामीहरू बनाएर सी गट म्यारिड आफ्टर एसएलसी के अनि एउटा युनिभर्सिटीबाट म फर्केर जाँदाखेरि भेट्दा त सी इज लाइक अलरेडी म्यारिड अनि कति कुराहरू भन्यो अनि आई वाज लाइक वाट हुन्छ नि सो प्रिभिलेजेस छ नि त एकदम धेरै छ बट देन अल्सो आई नो कि आइभ मेड इट अन माई ओन भने जस्तै अब पढाइ राम्रो भयो बट देन अल्सो नट एन्टायरली अन माई ओन किन भन्दाखेरि स्कुलको फिस त तिर्नु पऱ्यो नि त बुढानीगण्डको आई वेन्ट टु बुढानीगण्ड सेन्ट एक्सपेन्सिभ एक्सट्रिमली एक्सपेन्सिभ त्यो अफोर्ड गर्नु नै वाज सच अ बिग डिल द फ्याक्ट कि हामी त्यो सिचुएसनसम्म पुग्नु अनि एन्टायरली पेरेन्ट्स हुन्छ नि देयर हार्ड वर्क एभ्रिथिङ अब त्यसपछि दे हेभन ह्याड टु पे त्यसरी होइन but then अहिले I'm still in their home and कति कुरामा I still would want them to pay for me as though I'm like still I'm earning होइन त्यो भएपछि करियरको हिसाबले चाहिँ त्यो ब्याकिङ अप त्यो सोर्ट अफ सपोर्ट सबै उहाँहरूले दिनुभएको छ which is comes with a lot of privilege but then त्योभन्दा beyond I would like to think that I've done it on my own but then also I think there's this sort of privilege के अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बाहिर पढेर आइसकेपछि यहाँ people already assume कि you're good. Exactly. Yeah. Like I agree. I'd like to think of good, and then like I would want to be better. But then to inherent assumption, हुन्छ. त्यो पनि एउटा privilege. एकदम. I think just the fact that we can or we could choose our careers, that's a privilege in itself, होइन? म यो गर्छु यो गर्दिनँ भन्ने त्यो चोइस हुनु नै प्रिभिलेज हो कि मोस्ट पिपल डोन्ट गेट द्याट फाइनेन्सियली पनि पाइँदैन त्यो घरको प्रेसरहरूले पनि पाइँदैन त्यसो भेरियस रिजन्स हुन्छ तर मैले त आइभ चेन्ज सो मेनी टाइम्स के मैले यो पढ्छु भन्छु कहिले त्यो पढ्छु भन्छु होइन अनि बल्ल आएर चाहिँ नि एट वान पोइन्ट आई वाज लाइक ओके आइ एम रियली इन्टु फिल्म्स आइ एम गोना गेट इन्टु फिल्म्स अनि मेरो माई पेरेन्ट्स वर लाइक त इन्जिनियर पढ्न गए मान्छे कहाँबाट फिल्म बनाउनु थालिस् के भनेर भन्थ्यो कि बट द फ्याक्ट द्याट आई कुड डु द्याट इट्स अ ह्युज प्रिभिलेज नि आई एग्री एन्ड द्याट्स द सेम कि म चाहिँ फिजिक्स पढ्छु भनेर अनि फिजिक्स एन्ड सोसल इस्युजमा एक्सट्रिमली प्यासनेट होइन फिजिक्स पढ्दा केही गर्ने नपाउने लाइक नो एन्ड देन स्विच एट अ पोइन्ट आई वाज लाइक इकन गर्छ एट अ पोइन्ट आई वाज लाइक होइन थिएटर गरिदिन्छु अनि त्यसपछि सम ह्याभ लिगल स्टडिज एन्ड आई नो अहिले लिगल स्टडिज गरेर चाहिँ बट आई नो आई वान्ट टु बिकम अ लयर कि सो एटलिस्ट डेभलपिङ त्यो अनि द फ्याक्ट कि त्यो पायो नि हजुरले भने जस्तै द फ्याक्ट द्याट वी क्यान डु इट
the fact that they're like super supportive. अब अहिले journalism मा काम गरेर चाहिँ they're like, yeah, sure, do it. Or हुन्छ नि बेला बेलामा I'm like, yeah, म politics मा छिर्दिन्छु. And they were like, oh, छिर. Just having that sort of tiny, subtle encouragement. Yeah, it's big support. Thank you so much, Pooja-ji and Aakriti-ji, for having this insightful conversation with each other. I'm sure those who are watching this learned a lot from you too. The second part of this episode will be launched soon, and everyone, please stay tuned till then.